از پای مادران شدن. رحمان از قادیروف عبرت میگیرد. لوکاشنکو: ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان به روسیه برمیگردند. جمهوری تاجیکستان: زیارت حج تحت ممنوعیت. وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نهایت مکانی بود و باشی مادر بیدرک شده بلاگنویس معروف مخالف شهرزاد محمدجانوف را که در آلمان به سر میبرد و با تخلص عبدالرحمن 09 برآمد میکند آشکار کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تصدیق کرد که ساکن شهر وحدت شاهید محمدجانوف در حبس بوده. نسبت او بر اساس قسم 2 ماده 307 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی پرونده جنایی باز شده است. گذشته از این در مقامات میگویند که تعقیب این زن به دلیل فعالیت پسرش ارتباط دارد. یادداشت میکنیم که پسر محبوس محمدجانوف شهرزاد تولفارویچ بلاگر یا مخالف نیست، بلکه برای صادر نمودن جنایت‌های دارای خصوصیت اکستریمیستی تروریستی در جستجو قرار دارد. گفته شده است در اطلاعیه رسمی ریاست. یادداشت میکنیم که شاهید محمدجانوف از روز 3 فوریه به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت رفته تا حال بیدرک بود. در تمام این مدت در کجا بود و باشی او نامعلوم باقی میماند و مقامات از شرح حادثه خودداری میکردند. مادر مرا با استاتیای 307 قسم 2 اکستریمیسم. قابل ذکر است که تعقیب نزدیکان مخالفان برای تاجیکستان یک پدیده کاملا نو است و شاید تکراری تجربه اخیری رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف علیه بلاگنویسانی باشد که او را انتقاد میکنند. по отцовской линии, по материнской линии. Отправили несколько мне фотографий голых моих родственников, женщин. از ماه دکبر سال گذشته نزدیکان بلاگنویسان مخالف تومسا عبدالرحمانوف، منصور سعداللهیف و حسن خلیتوف یک بار در چچنستان غیب زدند. Какое отношение имеет моя жена к тому, что делаю я, к тому, что я говорю в отношении тебя? И тем более родственники. در ماه ینوری سال جاری مقامات امنیتی چچنستان مادر حامی حقوق ابوبکر ینگولبایف را ربودند و علیه او پرونده جنایی باز کردند. Я ненавижу Кадырова вашего и Чечню. Чечню я имею в виду Кадыровскую Чечню. Моя мать может быть мертва. Но я лично Кадырову это никогда не прощу. Я извиняюсь. Объединение этой мощи или رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو اظهار داشت که ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان پس از 15 سال میتوانند با روسیه و بلاروس به یک دولت اتحاد وارد شوند. لوکاشنکو در این باره در مصاحبه با خبرنگار روس ولادیمیر سولویوف اظهارات داد. Армении деваться некуда. Вот, если уже Вы что, думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели. Никола Уваевич это увидел. Азербайджан выбивается из этой когорты, потому что мы тоже много ошибок наделали. Отдельный разговор. И там, конечно, Турция, Азербайджан поддерживает. Возможно. А Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости, прежде всего экономической, тоже присоединятся. با گفته لوکاشنکو در روند متحد شدن این سه دولت کشورهای دیگر همانند اتحاد سابق همراه خواهند شد. Вы поступили очень порядочно по-человечески, поэтому лично вас благодарю и всех россиян. یادداشت میکنیم که لوکاشنکو پس از تظاهرات عمومی که از تابستان سال 2020 تا بهار سال 2021 ادامه یافته بود و مردم بر ضد دیکتاتور شورش برداشتند، روسیه امنیت رژیم او را تامین کرد. لوکاشنکو در نوبت خود به نمایش حد اکثر وفاداری سیاسی به کرمل شروع کرد. پس از این لوکاشنکو امکان اظهار حمایت از طرح‌های ژئوپلیتیکی روسیه در کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل را از دست نمی‌دهد. Детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро. کمیته اید به کارهای دینی تاجیکستان بیانات داد که عین زمان نامعلوم است که شهروندان تاجیکستان کی به زیارت حج رفته میتوانند. در این خصوص رئیس کمیته دین سلیمان دولتزاده 8 فوریه در کنفرانس مطبوعاتی اظهار نمود.
онҳо айни ҳол дар шаҳри Дубай, Имороти Муттаҳидаи Араб қарор доранд. ёдрас мекунем ки мамнуияти сафари ҳаҷ бо баҳонаи ҷилавгирӣ аз паҳншавии эпидемияи COVID-19 аз соли 2020 ҷорӣ шуда, сафар аз Тоҷикистон ба Арабистони Саудӣ барои адои маросими ҳаҷ мамнӯъ аст ва муҳлати мамнӯъ эълон нашудааст. дар навбати худ аксари тоҷикон талош мекунанд ки тавассути кишварҳои дигар ба зиёрати ҳаҷ бираванд. мо ҳам кумита ҳам моҳои декабр буд ҷиҳати ба танзим даромадани ҳамин раванд. сулаймон давлатзода кӯшиш кард ин мамнуиятро бо он асоснок кунад ки гӯё аз Арабистони Саудӣ то ҳол иҷозатнома барои адои маросими ҳаҷ гирифта нашудааст. ба гуфтаи ӯ маълум нест ки шароити сафари ҳаҷ чӣ гуна хоҳад буд. дар ҳамин ҳол ӯ нагуфт ки оё худи далели ин дархост аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон аст ё на. дар идома давлатзода дар посух ба суол дар бораи маросими ҳаҷи умра гуфт ки дар моҳи декабри соли гузашта шӯъбаи онҳо ба ситоди ҷумҳуриявии мубориза бо COVID-19 бо дархости иҷозаи рафтани шаҳрвандон ба ҳаҷи умра муроҷиат карданд. аммо ба гуфтаи давлатзода хуруҷи як нави коронавируси омикрон ин равандро боз ба таъхир гузошт. мусоҳиби хабарҳо блогнависи тоҷик Абдуллоҳ Аббосов дар ин бора изҳори назар кард. бо баъзи сабабҳо ибодати ҳаҷ ҳамеша мақомати тоҷикро ба хашм меовард. мардуми Тоҷикистон кӯшиш мекунад ки то ҳадди имкон зиёрати ҳаҷро анҷом диҳанд, вале режим бошад баръакс ба ҷорӣ кардани маҳдудиятҳои гуногун аҷибу бемаънӣ аз ин ҷилавгирӣ мекунад. ҳатто дар кишвар то синни соли муқарраршуда адои ҳаҷ дар сатҳи қонунгузорӣ маҳдуд карда шуд. ба шахсони то 40 сола адои ҳаҷ манъ аст ва албатта пандемияи имрӯза COVID-19 низ ҳамчун як сабаби дигари маъни зиёрати ҳаҷ истифода бурда мешавад. кишварҳои дигар кайҳо боз ба шаҳрвандони худ иҷозат доданд ки зиёрати ҳаҷ намоянд, яъне дар он ҷо тамоми маҳдудиятҳо бардошта шуданд. режим имкон қадар кӯшиш мекунад ба вазъи эпидемиологӣ такя карда то ин маъмуниятҳоро то ҳадди имкон тӯл бикашад. ҳамин ҷода гуфтам очта ноумед кард. ту чӣ ҷавоб медиҳӣ? бигзор мо я рӯӣ кинем, баъд ту медонӣ ҳама тилот медона. гуфтам ҳамин гапа гуфтам онҷода.